A very good evening, one and all. Samastanko Shubha Sandhya. I hope you all had your dinner. ମୁଁ ବି ଟିକେ dinner କରିଦେଲି ଆଜି. I was rushing, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ବି ନେଲି. I got free around 10:05. I hope you had a good day. And this session that we have scheduled today is about ASO examination. आज ଟିକେ ବେଶୀ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେବା. ତ ଏଇ ସେସନର ମାନେ ମୁଁ କାହିଁକି ସେସନଟା ରଖିବି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ why should I schedule a session like this? Definitely a number of requests, if not many, बहुत सारा नहेले भी किछि requests मो पाखु आस्थिला जे how has been your journey of ASO and what would you like to suggest to the students जो माने कि ASO appear କରିବାକୁ जाउछन्ते. तो after lot of thought ମୁଁ finally भाबिली जे not because I have cleared the ASO examination, but the reason why I should hold a session. आम समस्तंको गोटे जिनस पे गोटे reason दरकार, right? To do something. All of us, without exception, we need a reason to do that. तो मते लागिला जे because I narrowly failed in the ASO examination, my learning, whatever lessons I have learned, that will be useful for the student fraternity जो माने कि prepare होचंती. तो सेही थॉट टा ही became the deciding moment जेतेबेले कि भाबिली जे okay, I will share whatever I have learned, whatever kind of realizations I had कि मो कौन करि पारथांती किंबा over the time मो एग्जाम प्रोसेस को आउ अधिक बुझिबा भितरे आउ ओडिसा सिविल सर्विस दबा भितरे मु कोन आउ सब रियलाइज करिछि ए सो पई जने कोन करि परिबो Hello. to really give the maximum of Hello. the time that is ahead. Hello. The same thought re I am starting. Yes. Okay. I will ask all of you, maybe listen to me for a few minutes. Once we start interacting, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହବା, this is going to be a very holistic, Hello. comprehensive and long session. ମାନେ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ କଥା ହବା ଏଥିରେ. ତ ଯାହାକୁ ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ adequate time ମିଳିବ. And I am not in a hurry, to finish this session. ଆମେ ଆରାମ ସେ ସାରିବା so that everyone will have clarity. Everyone will have clarity of thought, and they will also know that how are they going to proceed for their next few months. ତ ମୁଁ ଯୋଉଠୁ ମାନେ interrupted ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ start କରୁଛି. Can I ask everyone to mute themselves? Please mute yourself so that I don't get interrupted. ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ନିଜର ଇକୋ ଆସୁଛି ମୋ ନିଜ ଭଏସ ର. Please, this is my request. ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ mute ରେ ରଖନ୍ତୁ. You are being unmuted by one of my friend because we want all of you to have the access to speak. But ମୁଁ କିଛି କହି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି to ask your questions you can. Okay, I am starting again. All right. So this was the reason why I thought of taking the session and why you all are here. बेले बेले गोटे फेलियर रु आमे जतिकी अधिक शिखि पारिबा बहुत हुए सेतिकी सक्सेस रु सेतिकी शिखि पारिबानी. मते एबे भी मने हुए कि मोर ओडिसा सिविल सर्विस रो सक्सेस स्टोरी ठारू भी कहार फेलियर स्टोरी भितरे बहुत अधिक लेसन, बहुत अधिक लर्निंग, बहुत अधिक पर्सपेक्टिव आउ क्लैरिटी थाई पारे. तेणु it is a mistake to think that all winners can give us good suggestions. I am a failure in ASO examination, but I am here talking to all of you. ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ASO exam ରେ ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲି, I didn't know that what awaits me. ମତେ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି. ଆଉ ମତେ ଆଜି ବି ମନେ ହୁଏ my relevance will be the maximum, not the day I topped Odisha Civil Service Examination. ମୁଁ ଯୋଉ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ସାମିନେସନ ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ହେଲି ସେଦିନ ମୋର ରିଲେଭାନ୍ସ ଯେତିକି ଥିଲା ମତେ ମନେ ହୁଏ ଯେ ସେଇଟା ମୋର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରିଲେଭାନ୍ସ ନୁହେଁ. ମତେ ଲାଗେ ଯୋଉ ଦିନ ଏଏସଓ ର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ that day
I will have maximum relevance because I can talk to those who must have, gone through the final results and may not have found their, name. ଆଉ ସେତେବେଳେ ମେ ବି କେତେ ଜଣ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ପଚାରୁଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତ ମୋତେ ମନେ ହୁଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଅର୍ ମାଇ ଷ୍ଟୋରି will bear its maximum significance because I'll be able to tell them what I felt, how I gathered myself, how I determined, and how I decided to stand up to my decisions. ଯାହା ବି ହଉ ଗୋଟେ ଫେଲିୟର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟଦାୟକ. We all know that. I'm going here and there because I want to create a vacuum in which all of your minds can condense. Maybe I'm trying to create a space where all of you can sit mindfully together. ଏସବୁ କହିବାର meaning ହେଉଛି ସେଇଟା. Now I would like to inject one more thing here कि ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସେସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ ଏଥିରେ I will talk about my journey first. ଯେ ମୋର in brief I will share कि ମୋର ଏସବୁ ପ୍ରିପାରେସନର ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ଥିଲା. କାହିଁକି ମୁଁ ସେଟା ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବିଲି କାହିଁକି ନା I can share how my daily life was, how I was doing in my daily life. ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲି ଆଉ କେମିତି ଥିଲା ମୋର ସେ ଜର୍ଣ୍ଣି ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ less than 1 ମାର୍କରେ ରହିଯାଇଥିଲି. ତ ସେଇଟା କହିସାରିଲା ପରେ I will take each subject individually. I will take the subjects जोटा कि हमरो एतरे जो subject अच्छी सेଗୁଡାକୁ ମୁଁ individually ଗୋଟେ ଗୋଟେ subject କୁ ନେବି and I will detail about that subject. And ସେଇ subject କୁ detail କରିସାରିଲା ପରେ I will take questions on that subject. Let's say when I start detailing mathematics ସେତେବେଳେ ମୁଁ mathematics ଉପରେ ହିଁ ଯାହା ଯାହା question ଅଛି ସେଟାକୁ ନେବି. And then I will move to another subject and I will detail about that subject, what I have felt, what worked for me, what did not work, where I went wrong, and where you can, where you will not get wrong if you prepare yourself well. तो सेटा भी मु शेयर करिवि. तापरे respective questions for that subject मु नेबी. I also wish to say कि गोटे subject रो question नेला बेले it is my request not to ask any other question so that से subject exclusively आमे से विषय कथा हे परिबा. मते मने हुए कोनोसी जिंस को बहुत हरिडली गोटे माने पूरा एते माने बहुत तरतर ही करबा अपेक्षा आराम से वी कैन टॉक. आई डू नॉट नो आमे केते कवर करि परिबा. इफ इट रिमेन्स जदि बाय चांस आजी हमरो जिंस रही जाउची लेट्स से 11:30 12 पाखा पाखी ताहाले आमे रेस्ट ऑफ द थिंग्स काली नबा. बट आई एम सर्टेन once this is over you will have at least if not certainty मोर एतिकी सर्टन जे समस्तक भितर कम से कम टिके अधिक आगु जीवा पई गोटे रास्ता थिबो. समस्तक लागुथबो जे yes I can do better. This is all what I wanted to say before I begin. Before the beginning this is all I had to say. ତେଣୁ ମଝିରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ମୋ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆଉ ସେୟାର କରିବି I want କି କେହି ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ ନ କରନ୍ତୁ. ମୁଁ କହିସାରିବି. Then if you have any questions to ask about my journey also I can answer. But yes, everything is over. I didn't mention this. ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ସରିଯିବ ସେତେବେଳେ we will kind of take another session. I mean another ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆମେ ନବା ଯୋଉଥିରେ କି overall questions ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ. फोन आसुची जस्ट yeah we will begin. Guys please bear with me just a minute. अरे जगन की से पळेला मते लक्ष्मी सर फोन करतला के जाने मु रिसीव करि परिबिनी काहे ना मु एबे गोटे ईयर अछि हला. हां ठीक अछि. Hello, sir. Yes, we will begin now. So I will begin with the my journey of ASO. ताहरे बहुत जिंस सिखियार अछि my dear friend. I hope you will listen carefully. Maybe in a manner as if you are relaxing. आराम से आपण सुनंतु हला. सेमति किछि बहुत सीरियस जिंस नाही but be careful and attentive. Incorporate whatever you can. मु जॉब छडिया पय जतले डिसाइड करली. It was a tough decision. I left my job, came back from Delhi
I got down at Jajpur Road station. ସେଇଠୁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଯାକ ବ୍ୟାଗେଜ କୁ ଧରିକି ଯିବା ପାଇଁ with lot of other baggages in my heart. ତ ଘରେ ଯାଇ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି and my father said କି ଆରେ ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଆସିଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ କଣ ଏତେ ଗୁଡାଏ ଲଗେଜ? ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏଟା ସବୁ ଯାକ ଲଗେଜ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଯାକ ମୋର ଜିନିଷ। ସେ କହିଲେ ତାମାନେ ତୁ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ଯେ ୟେସ୍। ତ ସିଏ ସେଇଠି ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସିଛି and ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ 2018। ତ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ପଢାପଢି କରିବି and I'll try for exams। ତ ସେଦିନ ମତେ କେହି କିଛି କହିନଥିଲେ। ତା ନେକ୍ସଟ ଡେ ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ପାଠ ପଢା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ମୁଁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପଢାପଢି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୁଗଲ କରୁଥିଲି ଯେ କଣ ପଢି ହବ, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଏଏସଓ ଏକ୍ସାମ ଟା ହିଁ ଆଗକୁ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏଏସଓ ଏକ୍ସାମ ଦେବି ଆଉ ସେଟା ଯଦି ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରେ ମୁଁ ଓପିଏସସି ଦେବିନି, ମୁଁ ୟୁପିଏସସି ଦେବି। Man proposes, God disposes. See, I ended up at OPSC। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଓପିଏସସି ଏକ୍ସାମ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ ଏଏସଓ ପାଇଯିବି then I'll try for ୟୁପିଏସସି। କାହିଁକି ନା ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ଟେପିଂ ଷ୍ଟୋନ ହବ, ମୋର ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯୋଉଟା ନାହିଁ ସେଟା ଆଉ ଥରେ will come back and it was immediate, ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲା। ତ ଦି ତିନି ଦିନ ଘରେ ପଢିଛି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥାଏ ଯେ ଘରେ ମୁଁ ପଢି ପାରୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ସ୍ପେସିସ୍ ନୁହେଁ ଯେ କି ଘରେ ପଢିପାରିବ। ମତେ ପ୍ରତି ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଯାଇକି ମା କିଚେନ ରେ କଣ କରୁଛି ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ସେ ଡବାଟା ଖୋଲିକି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଦିଅ, ଫ୍ରିଜ ଖୋଲିକି କଣ ଅଛି। ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଫୁଡି ଆଣ୍ଡ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ, ଛାତ ଉପରକୁ ପଳାଅ, ଓକେ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଥିଲା। ତ ସମୱେୟାର ଆଇ ୱାଜ ଆୱେୟାର କି ଆଇ ଏମ୍ ଅନଏବଲ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଦ ୱେ ଆଇ ଶୁଡ ହାଭ୍ ଡନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଇନ୍ ଦ ମିଡଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଦିନେ ସକାଳେ ମୁଁ ଚଷମା ପିନ୍ଧିନି, ଲେଟ୍ ରେ ଉଠିକି ବ୍ରଶ କରୁଛି। ମାନେ ସାଇଡ୍ ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଇକ୍ ରେ ମୋର ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଆଉ ସିଏ ମତେ ନାଁ ଧରି ଡାକିଛନ୍ତି। ମୋ କାନରେ ପ୍ଲଗ୍ ଇନ୍ ଅଛି, ମ୍ୟୁଜିକ ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ବ୍ରଶ କରି କରି। ତ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି, ଚଷମା ବି ପିନ୍ଧିନି, ମୁଁ ଦୂରରୁ ଜାଣିପାରୁନି। ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସୁଭାଷ ସାର୍। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କଲି, ନମସ୍କାର କଲି। ସାର୍ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଅଶ୍ୱିନୀ ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ରେ, ମତେ ଚିହ୍ନି ହିଁ ପାରୁନୁ ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋ ଚଷମାଟା ଆଖିରେ ନାହିଁ, ଦୂରରେ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଦୂରରେ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପାରିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ ଶୁଣୁଥିଲି। ସାର୍ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ବସିଲେ, କଥା ହେଲୁ। ସାର୍ ମତେ କହିଲେ ଯେ କାଲି ମୁଁ ତତେ ଘରେ ଦେଖିବିନି। ମୁଁ ଏଇଟା ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲି ଯେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜବ୍ ଛାଡିକି ଆସିଛି, ଯୋଉମାନେ ଜବ୍ ଛାଡନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଇଗୋ ଥାଏ। ଇଗୋ କଣ, ନଟ୍ ଟୁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଏନିବଡି। ଏ ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେ ୟାର ମୁଁ ଆଇ ୱାଜ ଡୁଇଂ କାହା ଉପରେ ମୁଁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବିନି। ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଘରେ ରହି ପଢିବା, ମୁଁ କାହିଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଏ ପେନି। ଘରେ ରହିକି ପଢି ହବ ବହି ମଗେଇକି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମତେ କହିଲେ ଯେ କାଲି ସକାଳେ ତୁ ଘରେ ନଥିବୁ, ତୁ ଯିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ କଣ କରିବି, ମତେ ତ କୋଚିଂ ହିଁ ନବାର ନାହିଁ। ସିଏ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତୁ ଯିବୁ ଏଇଥିପାଇଁ, କୋଚିଂ ନବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନବୁ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯିବୁ, ପାଠ ପଢିବୁ। ଏଠି ପାଠ ପଢି ହବନି, ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ହିଁ ପଢି ହବ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ରେଲୁକ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା ମୋ ଭିତରେ। ଆଇ ୱାଜ ନଟ୍ ରିଏଲି ଇନ୍ ଲାଇନ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହି ୱାଜ ଥିଙ୍କିଂ। ତ ସେ ମତେ କହିଲେ ଯେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ, ତ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ କାଲି ସେ ଯାଉଛି। ବାବା କହିଲେ ହଉ ଯିବ। ତ ହି ଇଜ ଅଲୱେଜ ଲାଇକ୍, ସେ ସୁଭାଷ ସାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ। ତ ମା କହିଲା ଯେ ହଁ ହଁ ଏଠି ପଢି ହବନି, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ। ତା ପରଦିନ ଜଷ୍ଟ ଆଜ ମାଇ ଟିଚର ସେଡ୍, ଦେଖ ଜଣଙ୍କର ଆଡଭାଇସ୍ ଆମକୁ ଲାଇଫରେ କାହିଁକି ମାନେ ସିନସିୟରଲି ନେବା ଦରକାର। ମୁଁ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲି। ଜଣେ ଭାଇ ଚିହ୍ନା ମୋର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲି ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ରୁମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। କାହିଁକି ନା ମତେ ଯିବାର ଅଛି, ରହିବାର ଅଛି, ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପଢିବାର ଅଛି। ତ ଆଇ ୱାଜ ଲାଇକ୍, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ ଯେ ହଁ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିବି, କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସେଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଏ। ଆଇ ଡିଡଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ, ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ ୟାର ମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଜଣ ରିଲେଟ କରିପାରୁଥିବେ। ଆମକୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ଘରୁ କାହିଁକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ରିୟଲାଇଜ କଲି ସେଟା ବି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। You do not think that you are spending your parents' money unnecessarily. Unnecessarily spend eta honi. You are investing. You are making a lifelong investment, on yourself, so that you can return throughout your life to your closed ones, not only to your parents. সেটা ମୁଁ রিয়েলাইজ কଲି 3-4 ମାସ 5 ମାସ ପରେ।
ମୁଁ ତେବେ ଭାବିଲି ଯେ ନାଇଁ ଆଇ ୱିଲ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ ଅନ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ। ତ ଏନିୱେ କମିଂ ବ୍ୟାକ୍ ମୋର ପାଠ ପଢା ଚାଲିଲା। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରେ ଯେମିତି 8ଟା ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଆମର ଗୁଡାଏ ବହି ଅଛି, ପ୍ରତି ସେମିଷ୍ଟାରରେ 6-6ଟା ପେପର, 4-4ଟା ବହି, 5-5ଟା ବହି, ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଧେ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ ର ବି ସେମିତି 15-20ଟା ବହି ଅଛି। I was that novice when I landed in Bhubaneswar. ତ ମୁଁ ମାନେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଏସବୁ ପାଇଁ। ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡି ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ସେଟା ବୋଧେ ବହୁତ ବଡ ସମୁଦ୍ର, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପୁଣି ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପୁଣି ପଲିଟି, ପୁଣି ଇକୋନୋମି, ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ତ ମୋ ସେଇ ଥଟ୍ ଟା ମୋର ବହୁତ ମତେ ହାର୍ଡ ହିଟ୍ କରିଥିଲା। ମୁଁ ତାପରେ କଣ କଲି, ମୁଁ ଇମିଡିଏଟଲି ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୁମ୍ ମିଳିନଥିଲା। ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେଇ ଜାଗାରେ ରୁମ୍ ଟା ପାଇଁ ମତେ 15 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା। ସେ ମତେ କହିଲେ 15 ଦିନ ପରେ ପିଲା ଯିବ, ତମେ ସେଠି ରହିପାରିବ। ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ 2 ବେଡେଡ୍ ରୁମ୍ ଥିଲା, ଯୋଉଠିକି ଆଉ ଜଣେ ରହୁଥିଲେ, ଜଣେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍କଲାର, ମାଇ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମୋର। ସେ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାର ସେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲା ଆଣ୍ଡ ହି ୱାଜ ଟ୍ରାଇଂ ଫର ସମ୍ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ଜବ୍। ତ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସେଇ ରୁମ୍ ରେ ରହିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ 4 ସିଟେଡ୍ ରୁମ୍ ରେ ରହିବିନି, କି ମୁଁ ଆଉ କାହା ସହିତ ରହିବିନି। ମତେ ସେ ପିଲାଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ସେଇଠି ରହିବି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ୱେଟ୍ ତାର ରୁମମେଟ୍ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ଆଇ ଏମ୍ ଷ୍ଟିଚିଂ ଦିସ୍ ଷ୍ଟୋରି, ୟୁ ହାଭ୍ ଲଟ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ହିୟର। ତ ମୋର ପାଠ ପଢା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜଏନ୍ କଲି। ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି ପ୍ରଥମେ। ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜଏନ୍ କଲି, ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ର ଫର୍ଷ୍ଟ ଡେ, ଆଇ ସୁଡ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏକ୍ସାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏଟା 4 ମାସ ହିଁ ଥିଲା, ହେଲା, ବେଶୀ ସମୟ ନଥିଲା, 4 or maximum 5 months। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜଏନ୍ କଲି, ସେଦିନ ସେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ବୋଧେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମହୀଶୂର ୱାରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା। ମୋ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବସିଥିଲେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖୁଥିଲି। ଆଇ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ ୱାଚିଂ ଆନ୍ IPL ମ୍ୟାଚ୍। ମୁଁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ୟାର ଏତେ ସିରିୟସ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ତ ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏ ଫିଟ୍, ମୁଁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ମିସଫିଟ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏତେ ସିରିୟସ୍, ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ ଲାଇକ୍, ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମାନେ ଯଦି ଲେଖିବାଟା ଚାଲିବା ହେଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ଏକ୍ସାମ ଦବାଟା ଯଦି ଚାଲିବା ହେଇଥାନ୍ତା, ମତେ ତ ସେଠି ପିଲାମାନେ ପୁରା କ୍ରସ୍ କରିକି ପଳେଇଥାନ୍ତେ। ଆଇ ଏମ୍ ଲାଇକ୍, ମୋର ହାତ ପୁରା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୁଳି ମାରିଲେ ଯେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡସଅପ୍ କରନ୍ତିନି, ମୋର ସେମିତି ହାତ ଉପରକୁ ହିଁ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ଆଇ ହାଭ୍ ଜଏନ୍ଡ ଏ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଟା ପ୍ରଥମେ ଜଏନ୍ କରିବି ଆଣ୍ଡ ସେଇଠୁ ପାଠ ପଢା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ତ ଏକ୍ସାମ ସରିଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଥିଲା, ମତେ ବହୁତ ମାନେ ହେଜିଟେସନ ରେ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଏଇ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କୋଉ ବହିରେ ମିଳିବ? ତ ସେ ମତେ କହିଥିଲା ଯେ ତମେ ତରୁଣ ଗୋଏଲ ବହି ଜାଣିନ? ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ନା ତମେ ଲୁସେଣ୍ଟ ଜାଣିନ? ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ କହିଲା ତାହେଲେ ତମେ ଏଠି ଆସିଛ କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ନୂଆ, ମତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କର। ସେ ମତେ କହିଥିଲା ଯେ ଏଇ ସିଆରପି ସାଇଡ୍ ରେ ଯାଅ, ସେଇଠି ଥିବ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର ଗୁଡାଏ, ତମେ ସେଇଠି ମାଗିବ ବହି, ତମକୁ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ସାଇନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କୋଉଠି ମିଳିବ? ତାପରେ ଗୋଟେ ପଲିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲି, କୋଉଠି ମିଳିବ? ଛାଡ, ସିଏ ମତେ ଯେମିତି ଅନେଇଲା, ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଓକେ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆଇ ୱାଜ୍ ଓକେ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଟିଲ୍ ବିଟ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମିଲିଏସନ୍, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ, ଲାଇକ୍, ମାନେ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ସେଠିକି ଗଲି, ସେ ଫୁଟପାଥ ପାଖରେ ଯାଇକି ପଚାରିଲି, ସେଠି ମୁଁ ବହିଟା ଧରିକି ଆସିଲି। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ମାଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦେୟାର। ଇଭେନ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରତି ଟେଷ୍ଟ ସରିଲା ପରେ, ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ଏମିତି ଡିଜାଇନ ହେଇଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ୱିକରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସେଟ୍ ସରିବ, ମାନେ 400 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଏମିତି ଥିଲା, ସେଇ 400 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଗୋଟେ ୱିକରେ ସାରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସାରି ପାରୁନଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିଛି ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ, ମୁଁ ଯାଇକି ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ପଢୁଥିଲି ପୁରା। ଯୋଉଠି ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସରିଲା, ଆଇ ୱିଲ୍ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଗେନ୍। ତାପରେ କଣ, ପ୍ରିଏମ୍ବଲରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଛି। ମୁଁ ଏମିତି ପଢୁଥିଲି। ଆଇ ଏମ୍ ସରି ଟୁ ସେ, ଦିସ୍ ଇଜ ହାଉ ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍, ସୋ ଆଇ ସୁଡ୍ ବି ଅନେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଏନିଥିଙ୍ଗ ଲେସ୍ ଅର୍ ମୋର୍ ଦାନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍। ସୋ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଏମିତି ବିଗିନ୍ ହୁଏ। ଆଉ ପାଖାପାଖି 4ଟା ଟେଷ୍ଟ ସରିଲା ବେଳକୁ, 4 ୱିକ୍ର ଟେଷ୍ଟ ସରିଲା ବେଳକୁ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ମୋଟାମୋଟା ସେ ବହିର ବହୁତ ଜିନିଷ ସାରି ସାରିଥାଏ। ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗଲି, ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆଣ୍ଡ ମତେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସବୁଦିନ ଇନ୍ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା। ଇନ୍ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ଟୁ ବି ଦ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ୱାର୍ଡ। ଇନ୍ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇନସିକ୍ୟୁର ଫିଲିଂ, ଯେତେବେଳେ କି ଜଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ତା ପାଖରେ ଯେତିକି ରହିବା କଥା ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇ ପଡୁଥିଲି, ପାଠ ପଢିବାର ହ୍ୟାବିଟ୍ ନଥିଲା। ମୁଁ 20 ମିନିଟରେ ଶୋଇ ପଡୁଥିଲି, ମାନେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ। ମତେ ଆସିକି ମୋର ମନେ ଅଛି ଥରେ 2 ଜଣ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଏ ଗେଟ୍ ଅପ୍।
तो धीरे धीरे मत लगे शोवाटा इम्पोर्टाट सॉरी पढ़ाटा इम्पोर्टाट ना बसवाटा इम्पोर्टाट आई गॉट एन आंसर फ्रॉम माय हार्ट दैट बसवाटा इम्पोर्टाट देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग टू सिट बसवा स्टार्ट कली प्रैक्टिस कली मुझे बसी पारि पढ़ा तो दूर कथा प्रथम जन बसले तो पढ़ दौड़ी केते जन पढ़ुं दुनिया रे नो बडी राइट केते जन गीत गाई पढ़ुं वेरी लेस राइट आई मीन मे बी देयर आर सम पीपल हु मस्ट बी सिंगिंग सॉन्ग्स एंड स्टडीइंग बट जन बसिया तो डेफिनेटली पड़ो पढ़ापे तो प्रथम बसवा शिखिली जो मैंने एक्चुअली पढ़ी पार ना मत लगे से बसी पार ना जे बसी पारुची से पढ़ी न पारु कि किसी तो कर से किसी करवाटा जो पढ़े रिप्लेस से समय पढ़ी पार ताने पढ़ापी प्रथम बसवा इम्पोर्टाट लंग आवर्स जो मैंने बसी पारती से पढ़ी पारे आउ जो जिन कर हटेदेले से ब्लैंक स्पेस पढ़ी पारे तो मोर पाठ पढ़ा कंटिन्यू कला एंड इट वेंट ऑन मु टेस्ट गुड़ाक अटेंड करथाए एंड ताको रिवाइज करथाए तापरे मु नेली गोटे मिशन जीएस बोली मोर गोटे एमती पूरा लिखिदेली मो कांथरे पूरा ताको बिगिनिंग रू पढ़ा स्टार्ट कली वन लाइनर गुड़ाक आनिक पढ़िली एमसीक्यू कली से जो एसएससी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो जनरल स्टडीज रो गोटे बही नहीं आसली टू बिगिन विथ मत लगला जे एठू स्टार्ट करी से गुड़ाक कली तापरे गोटे फ्रेंड मत पूर्व क्वेश्चन गुड़ा देदेला जहाँ टेस्ट होती तार जनरल स्टडीज गुड़ाक सारिली बट आई वाज नॉट सैटिस्फाइड ओके इनएडिक्वेट जो जिनसा मुझे कहली तो मोर किंतु ओडिया और इंग्लिश रे मोर रैंक धीरे 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 बढ़ेला माने मु ओडिया इंग्लिश रे पूरा बॉटम 10 रे तो मु लाइक सब बेले रहउतली मोर एग्जाम रे जेतले बिगिन करतली बॉटम 10 रे ओके 4 to 5 months to go till the exam and I was in bottom 10 okay you should remember लास्ट 10 जन भितर मु धीरे 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 ग्रो करी ओडिया इंग्लिश रे टॉप 20 को पळे आसली समटाइम्स टॉप 6 समटाइम्स टॉप 5 पूरा टुवर्ड्स द एंड से पर्यंत मु पळे आसली ओडिया इंग्लिश रे मैथमेटिक्स मॉडरेट रहा है सीजीएल पिला बहुत थे ऑफ कोर्स एग्जाम दोले एंड जनरल स्टडीज समवेयर आई वेंट ऑन स्ट्रगलिंग ओके तो ये रहा गोटे टर्निंग पॉइंट आसला केबे ना लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मोर डेली लाइफ एमती थिला जे मैं बहुत आराम से उठुली आई वाज नॉट वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ सकाल प्रिपेयर होगी जबरदस्त ब्रेकफास्ट करी माने मुझे भाई को कहते मतलब लाइब्रेरी छाड़ दियो से मुझे छाड़ दौले मुझे पढ़ा स्टार्ट करी आराम से लंच बेले मुझे लंच करी एंड आई वाज गेटिंग बैक जो इच्छा होता पढ़ुली ना शो पढ़ुली वाज कमिंग बैक बट मुझे एनश्योर करी जी मोर से एग्जाम होची तार सब जाक कॉन्सेप्ट आई विल गेट माने सही वीक भितर से 400 क्वेश्चन रो कॉन्सेप्ट आई एम नॉट सेइंग क्वेश्चन कॉन्सेप्ट विल गेट इनटू माय हेड तो इको होची मते टिके प्लीज बी काइंड टू मी ओके समस्त टिके म्यूट करके रखिले आई विल बी ग्रेटफुल ओके तापरे दिने पढ़ु थाए लाइब्रेरी रे मोर गोटे फ्रेंड आसी पहुंचला नुआ नुआ सांग हाँ आ गोटे जिनस मोर एंटायर फ्रेंड सर्कल बिफोर आई स्टार्टेड प्रिपरेशन मु तांका सहित कटअप हो जाइथिली आई वाज नॉट रियली इंटरैक्टिंग विथ देम वेरी लेस इंटरैक्शंस जो मैंने फोन करथले मु सेमानक रेस्पोंड करथली मते लागे जने जने को फोन करिवाटा टिके लिटिल मोर सिंसियरिटी जताए देन टेक्स्टिंग ओके तो सेति भाई मु टेक्स्ट को अवॉइड करथली लाइक इफ समवन रियली केयर्स फॉर मी विल कॉल एंड गेट टू नो Aswin, what are you doing? Why you left your job or whatever? तो मु मेसेजेस रेस्पोंड करू नथली एंड से दिन कोन हे जे लाइब्रेरी पढ़ला समय रे मोर गोटे संग आसी पहुंचे आ मते कहे जे एग्जाम घुंचेबा मु कहली न्यू फ्रेंड एंड नाउ ए वेरी डियर फ्रेंड ता सहित भी आउ जने भाई थिले मु कहली कोन हैला ना देख एग्जाम ता शिफ्ट होवार अछि पिला माने समस्त लागी एग्जाम ता शिफ्ट हे गले आमे टिके टाइम पाते बेटर करि परंते हैला आई वाज लाइक मु तो इनएडिक्वेट मते लागुथाय जे मु बोधे माने मोर प्रिपरेशन सबुठार कम समय रही आ बोधे मु पढ़िनी इवन इफ नो मैटर हाउ हार्ड आई स्टडीड आई ऑलवेज फेल्ट इनएडिक्वेट मते एबे भी निजको बहुत समय फील हुए ना दिस इज नॉट एनफ आउर टिके कोन ही परथांता तो सी थॉट ता फीलिंग ता मु भीतर थिला से समय रे भी मु कहली ताले भलो हो एग्जाम शिफ्ट चले तो दे वर यूनाइटिंग फ्रेंड्स तो मु सेमानन को केतरा स्पेसिफिक जिंस सजेस्ट करथिली से जस्ट माने मु जॉब छाड़ीबा आगुरु
मोर टीम वर्क और लीडरशिप उपरे गोटे कोर्स सरता है मु सेटा को आई वाज डूइंग दैट सर्टिफिकेशन फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी ए वेरी ब्रीफ सर्टिफिकेशन ऑफ 4 weeks एंड बहुत बढ़िया लर्निंग एनरिचिंग थिला मु कहली लीडरशिप तो गोटे बढ़िया जिंस नाउ आई विल लीड देम इन थॉट्स मु कहली सी these are the things you should do तो मोर सांग जे बहुत कन्विंस्ड हला मु कहली दिस इज द वे यू कैन स्पीयर हेड इट सेमाने भी सही सिमिलर किछि थॉट्स नहीं आसीथिले दैट्स हाउ दे स्टार्टेड एंडेवरिंग टू शिफ्ट द एग्जाम तो सही समय मोर पाठ पढ़ाटा टिके डाइल्यूट हेतला ओके मु करंट अफेयर आउट कवर कर पार नथली और जनरल स्टडीज लास्ट टाइम को मु कर पार नथली एंड एग्जाम कमेंस्ड से दिन जो हाई कोर्ट रो आसिला वर्डिक्ट से माने कहले जे नाही एग्जाम शिफ्ट हबनी एग्जाम शिफ्ट हेलानी एंड बहुत जन एग्जाम शिफ्ट हबा को वेट करिके भी हैरान हेचंदे टू बी वेरी frank and honest that was a very long battle going on समझते हैं कि सैट रे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल रे अप्लाई करथिले which finally a lot of hope was there but yes in the meantime I got an opportunity to interact with the governor of Odisha गणेश लाल प्रोफेसर गणेश लाल के सहित इंटरेक्शन गोटे चांस मिलला माने कहीं समस्त जाइतिले गोटे माने ये करिया पई तांको गोटे मेमोरेंडम दवा पई दैट डे आई वेंट एंड I don't know why all of them chose me to explain Professor Ganesilal what is actually the situation of the students. Can I? Just a moment. I think someone is. रचना मैडम आपण टिके निजको म्यूट कर दिबे I don't know. Anyway, I will continue. Yes. So Sedino, they chose me to represent, the memorandum or explain to him what actually was the problem. Okay. Sedino कौन हैला तो मैं कही परिबिनी मुझे पता गोटे well dress up है कि भी जाई नथली सेठी की but yes that day I had an opportunity to interact for 10-15 minutes with Professor Ganesilal. He also sent a message to OPSC but OPSC said that आमे exam shift करि परिबुनो काहे कि ना तार 3-4 दिन आगुरु आ गोटे exam रा कोन question बोधे लीक हेतला and for many different reasons this is a huge exam 2 lakhs appearing examination eta gote chota movement na bahut bada movement so rightly OPSC could not shift the exam the exam hela and exam day re I was not well more vomiting hechta bhitar thare and I was really not well deha bhala nathla moro first माने सिटिंग टा मु केमिति क्रॉस करछि मु निजे भी जाननी सेकंड सिटिंग बेलकू माने दिथर मु बाहर को जाइछि and somehow I completed the examination so this is my entire journey of completing the theory paper तापरे थिला स्किल टेस्ट मु केबे एक्सपेक्ट कर नथली जे एते कम कट ऑफ रही बोली 237 हम भाबी नथिलु हम समझ ताउ 260 270 जीवो तो जो जन रिजल्ट आसिला इट वाज आई वाज अटरली सरप्राइज्ड आ सही समय रे मु पढ़ा पढ़ी बेसी करि पार नथली बाबांकर टिके मोर देह खराब हो जायतला मु घर को पळे आस्तिली आ घरे थिबा अवस्था रे रिजल्ट आसीची देखला मोर ही जायछि तो मु स्किल टेस्ट में प्रिपेयर कोन भी स्किल टेस्ट में प्रिपरेशन तो कली आई एक्चुअली took help and prepared also but somewhere I was okay with skill test मु 50 ରୁ 50 मार्क रखली स्किल टेस्ट रे एटा टिके बेनिफिट माने ये रे वर्क करिवारो म्यूट मु निजे ही म्यूट करि पारुनी ओके तो मते लागे माने ऑफिशियल काम जेतु मु करूथली इट समवेयर हेल्प मी एंड बट फाइनल रिजल्ट आसला को आई वाज 1 मार्क्स ओके so तापरे कोन हैला I don't want to talk because everything ends here whatever is required to you this was my maybe brief journey of ASO but I think many things happens for a reason आजी न्यूज आसिला जे ए जो बात्या आसी थांता जो बात्यार जो मूवमेंट थिला सेटा वर्तमान कोन पैरेलल हे कि नॉर्थ आ ईस्ट डायरेक्शन रे इफ आई एम नॉट रॉन्ग विल शिफ्ट एंड सेटा लैंड को हिट ही करिवनी दैट मींस वी जस्ट अवॉइडेड ए डिजास्टर राइट
बर्तमान जस्ट एबे न्यूज जोड़े रोल होची सेथिरे वी गॉट टू नो दैट ओडिशा और मे बी आंध्र प्रदेश we avoided a disaster. Similarly, a point in our life can be that point where we can or could have avoided a disaster. Perhaps this session can be helpful for few who will avoid, the disaster in their life, whatever may be coming. ओके यही सेशनटा जदि ये जो ओडिया मु कहबी तापर तार डिटेल्स ये करी इंग्लिश एंड जहाँ भी सब यहाँ जदि भी जड़े ग्रास्प करि पारे दिस कुड बी a disaster going away parallelly, not hitting him or her, and he or she getting into ASO. For me, that was not getting it, okay? Because I could not get, I had to struggle with even more determination. The determination of leaving a job and something, and also the determination of not getting it and again trying for something else. ସେଇଟା ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ତ this is all I wanted to share about my journey. Whatever lessons you might have drawn that you would have taken from by yourself jahabi. Now we will start the 4 subjects. To begin with, we will begin with Odia. ଆମେ ଓଡ଼ିଆରୁ start କରିବା କାହିଁକି ନା I feel that is the subject in which one can score maximum, that means 85 plus up to 95. That is a subject where you can score. So we will start with Odia. I will begin. Maybe we will take a break for 2-3 minutes. I will end the call. End the conference, and then after 2 minutes or 3 minutes, it's now 10:42 ହେଇଛି 10:45 ରେ ଆମେ ଆଉଥରେ assemble ହବା 3 minute ପରେ, and I will start with Odia. Is that fine? Okay friends, thank you very much. Yeah, Sir, thank you. yes please. କି ଜଣେ କିଛି କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଯଦି କିଛି କହିବେ then I will wait, or else we will begin again after maybe 2-3 minutes. Hello. Yes. Yes please. हेलो हाँ ମୁଁ ଶୁଣି ପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କୁହନ୍ତୁ। सर ओडिया रे केमति प्रिपेयर हो क्रिया ପାଇଁ अच्छा ओके I think you just got up. I think ତମେ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲ ବୋଧେ, so don't worry, I will start Odia after 3 minutes. Okay, ओडिया ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବା start କରିବି 3 minute ପରେ. Is it okay? ओके सर ଗୋଟେ question ନାହିଁ तो सर आज इंग्लिश तो डिस्कशन करिए And we will reassemble after 3 minutes. Yeah? ओके